हरि बोल। राधे राधे। समस्त साधुगुरु वैष्णव श्री चरण कमले आमार कोटि कोटि प्रणाम। आज हलो 11 मे रविवार, नृसिंह चतुर्दशी। कि आपनारा सकले এই महाव्रत पालन करছেন तो? सन्ध्या पर्यन्त किन्तु निर्जला उपवास। सन्ध्यार परे अनुकल्प प्रसाद फल जल इत्यादि पेये आपनारा किन्तु परेर दिन अर्थात 12 मे सोमवार सूर्य उदयेर परे पालन करबेन। आर देखुन भगवानेर सबथेके प्रिय हलो तुलसी, ताई এই तुलसीर मालाटा निजेर हाथे बानिये भगवानके परिয়েছি। निजेर हाथे किछु बानिये भगवानके निवेदन करार आनंदटाई सम्पूर्ण आलादा। कत सुंदर लागছে देखुन भगवानके। এই যে আমার ভগবান নৃসিংহদেব, কত সুন্দর লাগছে। ভোরবেলায় মঙ্গল আরতি হয়ে গেছে। আর এই যে এখানে ভগবানকে দর্শন করাই রাধা মাধবকে অল্টারে আছেন। पुष्पसिंगार अल्प करे करिएছি। এই যে চারিদিকে শিলাবৃষ্টি হওয়ার কারণে পুষ্প প্রায় পাওয়াই যাচ্ছে না, যতটুকু পেয়েছি তার মধ্যেই সাজানোর চেষ্টা করেছি। আর এখানে আছেন জগৎগুরু শিল প্রভুপাদ, যার কৃপায় আমার জীবনটা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আর এখানে আছেন মাতা পার্বতী দেবী। জয় জয় ভগবান নরসিংহদেব কি জয়, জয় ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজ কি জয়।